paghiusa, pagampo o pagpanerbisyo alang sa pagsaulo sa usa ka pinaangay ug malinawon nga Pasko. Akong kinasingkasing nga pagtimbaya sa atong Vice Mayor sa siyudad sa Dumaguete nga buhon atong umalabot nga Congresswoman sa ikaduhang distrito, Ma'am Maisa Sagarbarya. Unya lumad yun nga tagatanay kay taga diri man diri sa atbang sa Osmeña Park. Unya ako pong itimbaya nga akong kapika sa akong kinabuhi nga ni akaron kuyog nako ang akong misis ading sa among mga anak. Then ako pong itimbaya ang atong akong mga kauban nga kanunay nga nagsuporta sa panerbisyong pinaangay ni akaron ang atong konsehal sa Tanhay nga buhon atong umalabot Vice Mayor walay lain bisag bali-bali iyon aba Daryl Regapon. Unya ni apod karon ang atong mga membro sa konseho, si Konsehal Arlot Regalado, Konsehal Carding Condes, Konsehal Ninen Bosmion, Konsehal June Mira. Unya kuyog ko nako karong gabi una ang akong mga kauban nga linyada nako sa atong grupo. Si Konsehal Lorenzo Asibron Junior, Konsehal Silin Onyes, Konsehal Bubit Ramirez, Konsehal Oscar Limbaga, Konsehal Ramir Mira, Konsehal Miriam Bosmion. Unya sa mga barangay captains nga ni akaron nga nitambong po sa atong pagpasundaya nga ni atong opening salvo sa atong Christmas opening sa atong Christmas activity, si Kapitan Jupro Barde, Kapitan Raquel Cuevas, Kapitan Bert Saga, Kapitan Manuel Jaime wala na quit ni apod karon ang atong kauban sa DepEd si Agmanagti Ayon, si Doc Tito Suyo o si Doc Aging Suyo. Unya kuyog pod kanako karon ang atong City Administrator Attorney John Claudiao, ang atong Assistant City Administrator Attorney J. Herrero, ang atong bisita nga gikan sa lungsod sa Tayasan si Konsehal Ray Balasabas. Sa mga Tanhayanos nga niya karon kaninyong tanan maayong Pasko. Hinay man wala na'y bonus. Maayong Pasko. Okay, napaday. Nagatapok kita karong gabi una sa usa ka pinakasadya og ka-espesyal nga kasaulugan sa tibuok tuig, ang pagkatao sa atong labang makagagahom. Kanatong tanan maayong Pasko pag-usab ug bulahang bag-ong tuig mga pinalanggang Tanhayanons. Palangga jud kay niya atong ipabalik ang managtiayon sa sweet notes kay atong last July daghan kayong nabitin yun muna na nakadesider mi nga among ibalik ang sweet notes. Okay ra ba ninyo? Okay. Kani makahatag yun og maayong sunata karong gabi una nya malingaw gyud ta. Unya andam na ba ang tanan para sa sweet notes? Okay, sige. Karong taon-taon muapil po kanta nila. Sa mga nabitin sa last fiesta, karon ato na yung suliton ang atong pagpaminaw o pagsayaw uban kanila. Pero sa dili pa kana tuguti usa ako sa pagpaabot sa akong kinasing-kasing.
nga pagpasalamat sa tanang mga LGU employees nga nagpaluyo ni ining atong pag-decorate ang aning atong mga decorations karon sa Pasko. Labi na sa atong engineering department, pinanguluhan ni Engineer Danny Luzon. Labi na sa si Engineer Rando Duran, kung naaman na siya karon, uban sa iyang mga kakaubanan nga nagkugi yun o patapot anang mga suga diya sa kahoy o uban pang mga parte diri sa syudad sa Tanay. Then ang atong drafting section, ang atong carpentry section, o sa tanan nga mga empleyado sa engineering department. Salamat kayo ninyong dako sa inyong gugma o tabang. Wala pa kini mahuman kay nagpadayon pa kita o pagpanaod sa mula moabot ng mga adlaw. Isip mayor ni natong syudad tuguti ako sa pagpaabot sa akong hugot nga paghangyo nga atong ibutang sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing ang tema karong nga Paskuha: paghiusa, pagampo o pagpanerbisyo alang sa pagsaulo sa usa ka pinaangay o malinawon nga Pasko. Maghiusa ta sa pagpaningkamot, sa pagampo o sa pagsuporta sa usag-usa. Kami aniya lang kanunay andam sa paghatag o pinaangay nga papanerbisyo aron magpadayon ang kalinaw o kalambuan niining atong dakbayan sa tanhay. Gikan sa akong kinatibuk ang banay, tuguti ako pag-ingon sa makausapa malipayong Pasko ug bulahan bag-ong tuig kanatong tanan. Basta tanhay, Pepe. Paskong puno sa kalipay, Paskong puno sa pagtinabangay, ug Paskong puno sa serbisyong pinaangay. Daghang salamat o maayong gabi kanatong tanan. Enjoy the rest of the evening. Unya hangyoon kanako ang akong mga kakaubanan nga mosaka palihog diri sa stage alang sa pag countdown sa atong switch on o sa atong fireworks. Okay, mahangyo ko sa mga city officials and